आपण जो प्रश्न पचार ये प्रश्नटी उद्दिष्ट हवा कथा कि अभिप्रेत हवा कथा मुख्यमंत्री को मोहन चरण माझी को तार कारण हूँ सांविधानिक व्यवस्था अनुसार मुख्यमंत्री कर प्रेरोगेटिव बा सी हूँ इच्छाधीन विषय मंत्रिमंडल गढ़ा मंत्रिमंडल में क्या सामिल करवा क्या विदा करवा ये संपूर्ण भाव में मुख्यमंत्री इच्छाधीन विषय एणु सी जहाँ चाहिए जो मैंने भरसी पारे विश्वास स्थापन करें से मंत्रिमंडल रखिए बहु योग्य उच्चांग व्यक्तित्व थी पारती दल में किंतु सी जहाँ चाहिए ही मंत्रिमंडल रखिए ये हूँ विधि व्यवस्था एणु ये परिप्रेक्षी ये पृष्ठभूमि आप जहाँ कहते क्या रखिए क्या विदा करेंगे यहाँ केवल ही मु भावुची मुख्यमंत्री ही निजे तार विचार करें से संपर्क में कहींपर आनुष्ठानिक भाव में घोषणा न हवा पर्यंत आमे जहाँ भी कहवा से सब कल्पना जल्पना हम तथापि क्यों मंत्री मैंने फेल मारी देखो गणमाध्यम तो बहुत जिनस चर्चा होपणकर सरकार कौ विभाग अधिक चलचंचल तत्परतार सहित कार्य कौ विभाग मंथरतार सहित कम कर ठीक भाव में कम करूनी अपारगता परिलक्षित होची ये सब गणमाध्यम चर्चा होची तार कारण होची जे गणमाध्यम जो क्षेत्र स्तर में जहाँ सब कार्यान्वयन होची विभिन्न योजना बा विभिन्न कार्यक्रम तार सुफल केमती लोक मिलूँ से संपर्क में जिते खबर परिवेषण होची से ही आकलन करा जाई परुची जे कौ विभाग बा सरकार बा प्रशासन किभली भाव में कार्य करुँच नहीं परखा पड़ो जो मैंने भी परखती जनसाधारण तो गोटे संसदीय गणतांत्रिक शासन व्यवस्था रे साधारण भोटर बा जनसाधारण होती सर्वोच्च कर्ता से होती त्राणकर्ता से माने जहाँ को चिंता करेंगे से सरकार रे रहिबे जहाँ को विचारे विरोधी दल में बसवे जो भाव में आमर 24 वर्षर शासन रे थिले विजु जनता दल बर्तमान विरोधी दल में अच्छा एमाने बीजेपी आशा करूना जे क्षमता को आसवे बोली किंतु तांकु गादीनसीन करदे से भाव में लोक मानक उपरे ही सब जिनस निर्भर कर साधारण लोकंकर मत बा तांकर मतदान बा तांको भोट उपरे ही सब जिनस निर्णय हम यही दृष्टि मु कहवाई चाहे जे कौ मैंने भल कम कर खराब कम कर सी सब गणमाध्यम रही ता छड़ा सरकार गोइंदा संस्था अच्छी विभिन्न एजेन्सी अच्छी सी ताकू आकलन करेंगे ताकू नहीं कि सी करेंगे जहाँ सेटा ग्रहणीय हवा दरकार सर्वादु ग्रहणीय हवा दरकार लोकों द्वारा कहीं लोक मैंने होती श्रेष्ठ विचारक सी जदि लोकों द्वारा ग्रहणीय हुए ताले ये सरकार निश्चित भाव में अभिनंदनीय हेबे बा प्रशंसनीय हेबे जदि से लोकों द्वारा ग्रहणीय न हुए ताले निर्वाचन में गादीच्युत करदे बहुत पराक्रमी बहुत आप देखुं केड़े बड़ माने आमर ये 24 वर्षर शासन गला से भाव में 34 वर्षर शासन आमर पड़ोसी राज्य पश्चिम बंग में वामपंथी सरकार धूलिसात हो गला आज जो ममता बनर्जी तापर आसिले एभली भाव में अनेक नजीर रही आगामी दिन में लगुच कांग्रेस शासन गादी की आसपे देखु ये तो प्रीमेच्योर बहुत माने निर्वाचन बहुत दूर अच्छी प्रथम निर्वाचन होची पंचायत निर्वाचन आपड़ देखुं विरोधी दल गुड़िक जो वर्तमान चलचंचल होती तार एकमात्र प्रमुख कारण होची पंचायत निर्वाचन आसन्न प्राय आ बेसी दिन नहीं से तृणमूल स्तर में संगठन को मजबूत करने से ये सब चलती कसरत चलती एणु विभिन्न दल प्रमुख दल 3टी जाक से लगी किभली भाव में निज संगठन को सजाड़ी किभली भाव में तैयार हे आप जानते यहाँ हूँ सेमीफाइनाल पंचायत निर्वाचन बा पौर निर्वाचन आपण साधारण निर्वाचन जो विधानसभा बा लोकसभा आसवा पूर्वर ये जो पंचायत निर्वाचन आ पौर निर्वाचन हम एथरू ये अनेक परिमाण में निर्णय कर साधारण निर्वाचन फलाफल को एणु से ये जो तत्परता अहेतुक तत्परता चलचंचलता आप देखुं दल गुड़िक भितर अपेक्षाकृत आप लक्ष्य करेंगे विरोधी दल एत सक्रिय नाला किंतु ये विभिन्न प्रसंग में सी आपंकर नारी निर्यातना हो बा महानदी विवाद जल विवाद हो जेकोसी प्रसंग हो ये अहेतुक तत्परता प्रकाश पाँच बीजेपी कांग्रेस बहुत एक्टिव रही से कथा मुझे कहूँ ये सब अहेतुक तत्परता प्रकाश पाँच तार कारण हो निर्वाचन हो लक्ष्य पंचायत निर्वाचन विरोधी दल मुख्य दल विरोधी दल हिसाब से आप जो कथाटी कहले ये ओडिशावासी द्वंद्व पड़ी एपरिक राजनैतिक नेता दलर नेता माने द्वंद्व पड़ी प्रकृत में ओडिशार मुख्य विरोधी दल किए आपण मु आमे समस्ते जानिछथि जे मुख्य विरोधी दल होची बिजु जनता दल किंतु वास्तव में मुख्य विरोधी दल भूमिका निर्वाह करुच्ची कांग्रेस तार कारण होची ए सर्टिफिकेट आपण मु आमे देई नांती आकु खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देइछंती
ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ମନେ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ ଗୋଟେ ହେଉଥିଲା ସଭାର ବିଶାଳ ସଭାର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ସେଠି ସେ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିକି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ, ସେତେବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ନିର୍ବାଚନର ସଭାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଏଇ ଯେଉଁ ମୋହନ ସରକାର ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ମହୋତ୍ସବରେ ଯେଉଁ ଯୋଗ ଦେଲେ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଭାଷଣର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା କଂଗ୍ରେସ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନୁହେଁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନାଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଧରିଲେ ନାହିଁ। ଏଇଥିରୁ ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ଯେ ବିଜେପିର ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ କଂଗ୍ରେସକୁ। କଂଗ୍ରେସ ଯଦିଓ 14ଟି ଆସନରେ ଆସିଛି, ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ଅତି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ 14ଟି ଆସନ ଆସିଛି। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେତେବେଳେ ପଇସାର ଘୋର ଅଭାବ ଥିଲା, ନେତୃତ୍ୱର ଘୋର ଅଭାବ ଥିଲା, ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦରେ ଜର୍ଜରିତ ଥିଲା। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ 14ଟି ଆସନରେ ଆସିଲେ। ଆଉ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଇରାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ବିଧାୟକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାଗ, ବାବୁ ସିଂ ଏମାନଙ୍କ ନାଁ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସୁଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଶାୟୀ ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଯାହା କହିଲେ ନା, ଏସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବଳୟରେ ରହିଛନ୍ତି ଏସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ। ଆଶାୟୀ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏତେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ରାତି କାହିଁ। କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଥିବା ଦରକାର। ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଖୁବ୍ ବେଶୀରେ 22 ଜଣ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲଗେଇକି। 22ଟି ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ, 30ଟି ଜିଲ୍ଲା। ଏଣୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ବି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ପାଇପାରିବନି। ତା ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ, ପୁଣି ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜନୀତିରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ରହିଛି ଜାତିବାଦ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟବାଦ, ଆପଣଙ୍କର OBC ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗରୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମହିଳାଙ୍କୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହରିଜନଙ୍କୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପିଛିଲା ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ, ଏସବୁ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିକି ବା ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିକି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ସମ୍ଭବତଃ ଏଇ ଯେଉଁ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସମର୍ଥ ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ 6ଟି ଆସନ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ 6ଟି ଆସନ ବାକି ରହିଛି। ଏଣୁ 6 ଜଣଙ୍କୁ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଆଯାଇପାରେ, ଆଉ କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଦା କରିକି ଆଉ କିଛି ନୂଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇପାରେ। ଏଥିରେ କିଛି ଅସ୍ୱାଭାବିକତା ନାହିଁ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 5 ବର୍ଷର ମିଆଦ, ତା ଭିତରେ କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଦା କରାଯାଏ, ଆଉ କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଆଯାଏ। କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବନି। ବାଲେଶ୍ୱର ଘଟଣାରେ କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ବଳି ପଡ଼ିଯିବେ କି ଘଟଣା ପରେ? ମୁଁ ତ କହିଲି, ବଳି ପଡ଼ିବା ତ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟକୁ ହଲଚଲ କରିଛି, ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିନ୍ଦିତ କରିଛି, ଆକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇପାରିବନି। ଯେଭଳି ଭାବରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଘଟଣାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଳଙ୍ଗା ଘଟଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିସବୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା ଓଡ଼ିଶାର ଛବିକୁ ମଳିନ ପକାଇଛି, ଆକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇପାରିବନି।